Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show और तस्वीरों के बारे में कहा जाता है कि तस्वीरें खींचनी चाहिए क्योंकि आईना कभी माजी नहीं दिखाता. तो माजी में जब भी आपने कोई खूबसूरत सीन देखा हो, कोई ऐसा लम्हा जिसको आप सेव करना चाहते हो, तो फौरी तौर पर उसको क्लिक कर देना चाहिए. लेकिन एक क्लिक जो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक से बढ़कर एक फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफी कर रहा है. लेकिन बहुत कम फोटोग्राफर ऐसे हैं जो कि अपने काम से हट के सिर्फ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और अच्छा और स्ट्रॉन्ग इमेज जो है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं. जो उनकी पिक्चर्स जो है वो कम्युनिटी डिपिक्ट करती हैं, उनके पिक्चर्स जो है वो हमारे कल्चर को दिखाती हैं और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का क्या ज़बरदस्त और पॉजिटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. और ऐसे ही फोटोग्राफर से आपकी मुलाकात आज हमने करानी है, जो कि मेरे साथ लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत पाजी के साथ मौजूद है. इन्हें रहीम बख्श खितरान कहते हैं. इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ओवर टू यू हरमीत. जी बिल्कुल. सोहा, बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो आपने की. और रहीम खितरान के हवाले से, मतलब भाई फोटोग्राफी के हवाले से तो जो हम बात कर रहे थे वो तो आप कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप खुद भी बता दें नाज़रीन को कि इसके अलावा भी आप क्या क्या करते हैं. जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैं जैसा कि आपको पता है बेसिकली मैं डेवलपमेंट सेक्टर का बंदा हूँ, एनजीओ सेक्टर का. पाकिस्तान में जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट हो ज़्यादातर जी. मेरा उस पर काम रहा है. और इसके अलावा चूँकि स्टडीज़ मेरी एंथ्रोपोलॉजी की है तो हम अपने आप को छोटा मोटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं. बेसिकली कम्युनिटी से ही हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं और उन्हीं की तरफ हम इतना कुछ किया बाजी. फोटोग्राफी का शौक था या बाय प्रोफेशन, या ये पेशा जब अपनाया तो क्या लग रहा था कि भैया जहाँ से आपकी शुरुआत हुई और ये शुरुआत आलमी दुनिया तक जाएगी? असल में ना, जब आपको मौका मिलता ट्रैवल का तो मुझे भी लकीली दो चीज़ें थी. एक तो मुझे ट्रैवल का शौक था और दूसरा उसके अलावा जो मेरी जॉब्स मिलती रही, जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, तो वो भी जो थे उनमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल था. तो मेरे अंदर ये था कि जहाँ पे भी मैं जाता था लोगों में इंटरेस्ट था, कल्चर में, उनके कुजीन में, लैंडस्केप में. तो वहाँ मैंने कोई ऐसी कोई फ़ोटोज़ लेनी शुरू कर दी और सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी. इंस्टा हो गया, फेसबुक जो बाकी दो है. तो उसमें ये हुआ कि जी लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि जी आपकी फ़ोटोग्राफी बड़ी अच्छी है, बड़ी क्लिक करती है, इसमें एक कम्युनिटी का, लोकल लोगों का जो एक टच नजर आता है. तो उसकी बेस पे जो मुझे एक इंकरेजमेंट मिली और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे पर लोगों ने अप्रोच भी किया. और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि फ्रेंच एक आर्ट गैलरी है गैलेक्सी आर्ट के नाम से, पेरिस बेस्ड, उनके लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा जी हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं. तो एक बड़ा अच्छा वहाँ से एक मेरा जिंदगी का एक. अच्छा, आप तस्वीरों की जब बात आती है, सोहा जाहिर बात है वैसे हमारी सोहा को बड़ा शौक है तस्वीरें खींचने का और अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, और मैं भी जब जाता हूँ बहुत सारी तस्वीरें मेरे लिए. भाजी आपसे जानना चाहेंगे, अब आपकी जो तस्वीर हम जो टेलीविजन की स्क्रीन पर हम लोगों ने दिखाई प्रोड्यूसर में, ज़्यादातर आम सी कहानियां जो हैं उसकी तरफ आप आए, वो तस्वीर आपने पूरी दुनिया में, आप बहुत सारे फोटोग्राफरों का एक अलग वो होता है. इसकी क्या वजह थी कि हाँ आपने इस चीज़ को ज़्यादा डिलीवर करना है? मेरे ख्याल में बेसिकली मैं कल्चर का बंदा हूँ, सिविलाइजेशन का बंदा हूँ और कम्युनिटी का बंदा हूँ. तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि इंडिजिनस चीज़ों को सामने लाया जाए. वो इंडिजिनस फेसेस हों, इंडिजिनस आपका लैंडस्केप हो, आपकी कुजीन हो. तो यही मेरी स्ट्रेंथ भी यही रही है, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो मेरी फोटोज़ होती हैं वो इंडिजिनस होती हैं और उनमें एक बड़ी गहराई होती है, एक डीप इमोशन होता है जो कि आपको नज़र आता है. कोई लाइट से स्माइल होगी, सैडनेस होगी, जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे लैंडस्केप टेरेन की वजह से, या वो जो भी माशी समाजी सियासी हालात उनसे डिपिक्ट करते हैं बड़ी हद तक कि जी अच्छा, ये जो फोटो एक और चीज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप देखिए कि आजकल अगर हम आजकल के एरा की बात करें तो फोटोग्राफी तो ऑल दो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा चल रही है और जो पिक्चर्स हैं बड़ी अट्रैक्ट करती हैं. लेकिन आपको पता है कि आजकल दौर है ज़रा रील्स का. तो जो एक फोटोग्राफर है पहले वो सिर्फ एक एंगल देखता था कि मैंने फ़ोटो कैसे क्लिक करनी है. अब ज़्यादातर देखा जाता है कि कौन कौन सी की चीज़ों को कैप्चर करना है और वो वीडियो की फॉर्म में जो है वो दुनिया के सामने लेके आना है. तो एक फोटोग्राफर जो है वो आजकल वीडियोग्राफी भी बड़ी ज़बरदस्त करता है. तो आपका इस हवाले से भी कोई प्लान है आगे दुनिया को ये इमेज भी दिखाने का? जी थैंक यू सो. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, नई नई सोशल मीडिया की डायमेंशन आ रही है और रील बड़ा आजकल आपको पता है छाया हुआ है, शॉर्ट्स कह लें, रील कह लें. और डेफिनेटली मल्टीटास्किंग का दौर है, हर बंदा चाहता है कि आप मल्टीपल फोरम्स पे हूँ, बहुत सारा आपके एक अप्रिसिएशन मिले. और डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेरा चल रहा है, एक यूट्यूब चैनल है, इनिशियल फॉर्म में है लेकिन फ्यूचर में मैं इस पर काम करने का सोच रहा हूँ. मेरे साथ बहुत सारा डाटा है जो कि मैंने भी स्लो एंड ग्रेजुअली इस पे काम करना है. अच्छा भाजी, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है सोहा ने जो सवाल के बड़े मज़े का भी था क्योंकि रील्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि, और आपने बड़ा खूबसूरत जवाब भी दिया कि हर
وہ جہاں پہ ایک نیا پلیٹ فارم جہاں کے نوجوان اس کے ساتھ جڑیں اس پر ایکٹیو رہنا چاہیے. اب بہت سارے نوجوان جو ہیں آپ کی طرح ان کی بھی فوٹوگرافی ہوتی ہے, کہاں ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ پوری عالمی دنیا میں بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہماری پذیرائی ہو. تو ایسے میں کن کن چیزوں کا خیال جو نوجوان فوٹوگرافر آ رہے ہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا میسج پوری دنیا کو بڑے آسانی سے پہنچا بھی سکتے ہیں؟ میرے خیال میں زندگی میں پیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی چیز کو کرنے کی لگن ہونی چاہیے, اور یہ لگن ہی آپ کو لے کے جاتی ہے. اگر آپ مجبوری سے کریں گے یا جس کو کہتے ہیں نا بھیڑ چال, لوگوں کو فالو کر کے جی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, وہ نہیں چلتا. آپ اپنے اندر پیشن پیدا کریں, اور وہ پیشن ہی آپ کو جو اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹیز پیدا کرتا ہے, نئی نئی چیزیں سامنے لے کے آتا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی کریں ایمانداری سے کریں, سچائی سے کریں, اور آپ کلیئر ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا رحیم, ایک اور چیز, وی آر ویری رچ ان کلچر. اف یو ٹاکنگ اباؤٹ بلوچستان, آپ کوئٹہ سائڈ پہ چلے جاؤ, اگر آپ ناردرن ایریاز کی بات کر رہے ہو آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ, آپ سندھ سائڈ پہ چلے جائیں, آپ سی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ پنجاب میں آ جائیں, آپ اندرون لاہور چلے جائیں. وی ہیو سو مینی تھنگس ٹو کور اپ, اور اس کو پکچر کی صورت میں دنیا کو دکھانا, یہی ہمارا کلچر اور کمیونٹی جس کو جو کہ بیسیکلی آپ کا یونرا ہے جس کو آپ کیری کر رہے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. پیرس میں چونکہ یہ آپ کی عالمی نمائش ہوئی جس کے لیے آپ کو انوائٹ کیا, آپ وہاں گئے, آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, کیا فیڈ بیک آپ کو وہاں ملا؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں فارنر سیاح جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں کی چیزوں کو کور کرنا چاہتے ہیں, یہاں کے کلچر کو, جیسے بادشاہی مسجد ہو گئی اور شاہی قلعہ ہو گیا. تو آپ نے جب یہ سب کچھ وہاں پہ دکھایا تو وہاں کیا فیڈ بیک تھا؟ لیکن مجھے بہت زیادہ ایکسٹینسو ٹریول کرنے کا موقع ملا ہے. تو اسپیشلی جو یورپ کی اور فرانس کی میری ایگزیبیشن تھی پیرس میں, وہ ایک آرٹ فیئر میں ہم نے چپ ان کیا تھا, کرنے کا موقع ملا ہے. تو اسپیشلی جو یورپ کی اور فرانس کی میری ایگزیبیشن تھی پیرس میں, وہ ایک آرٹ فیئر میں ہم نے چپ ان کیا تھا. تو لوگ بہت زیادہ خوش تھے, بڑے امپریس تھے. اور عام طور پہ انفارچونیٹلی جو پاکستان کی جو نیوز جاتی ہیں باہر وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ والی جو چیزیں تھیں, لوگوں نے کہا یار واو, آپ کا کلچر, آپ کا لینڈسکیپ, آپ کی ساری چیزیں بہت رچ ہے اور ریئلسٹکلی رچ بھی ہیں. آپ یورپ چلے جائیں, ہم گئے تھے تو ایک رات میں ہم نے 4 ملک کراس کر لی اور پتہ بھی نہیں چلا. تو پاکستان تو آپ کو پتا ہے, جو آپ ہمالیہ سے آپ اس کو اگر آپ شروع کریں K2 سے, تو ہائیسٹ ایلیویشن پہ ہم جاتے ہیں. پھر پاکستان کے پلینز آتے ہیں, پنجاب کے ڈیزرٹس آتے ہیں, پھر آپ اس سے آگے جب آپ بلوچستان کا جو یہ سارا ریجن آتا ہے, اور الٹیمیٹلی آپ عربین سی میں جاتے ہیں, گوادر میں. تو یہ والی ایلیویشن دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس ہے, اور پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں. بس ایک اور چیز, میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ بلوچستان کے بہت سے نوجوانوں سے, وہاں پہ بھی میں رہا ہوں, آپ کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں, اور بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اور مطالعے سے بڑے جڑے لوگ ہیں. اب آپ کی جو تصاویر ہے, جو آپ نے چیز پورٹرے کی ہے, کوشش کی ہے, ایک ریئلسٹک اپروچ ہے آپ کی, اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا وہاں کی جو محرومی ہے اس کو بھی اجاگر کرنا تھا, یہ سوچ تھی؟ میری سامو یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹو ٹیل یور اسٹوری. میں چاہ رہا تھا کہ جو اپنی اسٹوری ہے, اپنے لینڈسکیپ کی, اپنے لوگوں کی, اپنے کلچر کی, اور ہماری جو کلچرل پریکٹسز ہیں ان کی, جو رواداری آپ کو بلوچستان میں ملتی ہو, مذہبی رواداری ہو یا سماجی رواداری ہو, آپ کو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. تو یہ چیز میری خواہش رہی ہے کہ اس چیز کو آگے لایا جائے. اور فوٹوگرافی جو ویژول آرٹس ہیں, ایک بہت بڑا فورم ہے, ایک بہت بڑا چینل ہے, جو کہ آپ کو بہت کم کہنا پڑتا ہے, اور آپ کی جو تصویریں ہیں, آپ کا جو امیج ہوتا ہے وہ خود بولتا ہے. تو میری خواہش یہ رہی ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو, ان کے چیزوں کو, لیکن ساتھ میں اس کو ایز اے پاورفل ٹول کے طور پہ ہم وہاں کے پازیٹیو چیزوں کو سامنے لائے کہ جی وہاں کے لوگ آپ جیسے دکھتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ جیسا ہے, ان کا کھانا پینا ہو سکتا ہے آپ سے کم ہو, بٹ مطلب ہے کہ وی آل آر ہیومن بینگ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. ایک اور چیز دیکھیں, آج جیسے ہر چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ اگر آپ کی کلاس میں, یونیورسٹی میں فار ایگزامپل ایک سنگر ہے, تو آپ کو یونیورسٹی کے اب ہر کلاس میں ایک سنگر نظر آتا ہے. پہلے اب یہ ہوتا تھا, اب آپ کو ایک فوٹوگرافر, بلکہ آپ کو یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک فوٹوگرافر ملے گا. اور اینکروں کی بات کر لو تو کہتے ہیں نا کہ 8 کو تو اینکر نکل آتا ہے. تو یہ بڑی کثرت سے اب لوگ آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے, فون ہو جائے اور کیمرہ ہو جائے, بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا پیغام دیتے ہیں دیکھنے والوں کو, سکھاتے بھی ہیں, اور جنہوں نے فوٹوگرافی کرنی بھی ہے, کن چیزوں کو وہ کیپ ان مائنڈ رکھیں کہ کچھ اچھا اور بہترین کیا جا سکے؟
मेरे ख्याल में आप इस दौर में ना आपके पास सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड के जो आप करना क्या चाहते हैं, फिर इसके बाद जो आपका जो इक्विपमेंट है जी वो भी इस दौर में आपको जितना अच्छा आपके पास कैमरा होगा वो आपका इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी है, और वही इमेज जो है ना लोगों को उतना अच्छा आंखों को लगेगा भी, रेजोल्यूशन की बात है। और आपके पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं, मेरे ख्याल में वो दौर है जिसमें हमें किसी टीचर की किसी क्लास की बहुत कम जरूरत है। बिल्कुल ठीक। ये जो हम AI दौर में रह रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फोन है, तो वहीं पे बैठ के आप, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े अच्छे लोगों के आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, वहीं से ही सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती तो और भी अच्छी बात है। प्लस आपको ट्रैवल, जी हमें जितना आप ट्रैवल कर सकते हैं मैं कहता हूँ कि कम है, तो ट्रैवल को अपनी आदत बनाएं। ये चीजें खुद ब खुद आपका एक समझें कि एक वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया आपने। अच्छा पाजी, एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे रील्स के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने की बात हम कर रहे थे, इस वक्त आपको क्या लगता है कि एक फोटोग्राफर जो आप जैसा नौजवान अगर इस फील्ड में आता है और पूरी दुनिया में लोहा मनवाता है पाकिस्तान को और अपना नाम का डंगा बजाता है, तो कितना ज़रूरी है कि डिजिटल टूल्स से आशना होना, क्योंकि जाहिर बात है मैसेज भी पहुंचाना है आपने। जी जी, मेरा ख्याल है हर दौर की अपनी ज़रूरियात हैं। इस दौर की ज़रूरत यह है कि आप डिजिटल टूल्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। पुराने जो देखें चीज़ें इवॉल्व होती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, तो आपको आगे बढ़ना है और नए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टूल्स हैं, लेटेस्ट एप्स हैं, तो इनसे आशनाई तो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इनके बगैर बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि आप एक्सेल करें या अपनी फील्ड में कामयाब हों, या जिनके लिए जो आपकी ऑडियंस है उनके लिए कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपडेटेड हों और उस दौर में रह रहे हों। अच्छा किसी एक भी और चीज़ चीज़ के लिए जो बेसिक सीखना रही मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपकी टिप जो है मेरे ख्याल से बहुत सारे फोटोग्राफर जो हमें देख रहे हैं स्क्रीन के उस तरफ उनको काम भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। आपसे मज़ीद करनी थी लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है अरमी, तो हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस एक नए सेगमेंट के साथ। तो देखते रहिए प्रोग्राम, जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।